बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखें और सुनने वाले बकतिया खुदा का रौके से होंगे। आज की वीडियो में हम सऊदी प्रमोशनल फेयर या सऊदी नेशनल डे के ऊपर जो फेयर वो निकालते होते हैं उसके मतलब डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोग सवालात करते रहते हैं, मुझे मैसेजेस आते रहते हैं जी कि सऊदी नेशनल फेयर या सऊदी प्रोमो फेयर कब आ रहा है। तो सऊदी प्रोमो फेयर नॉर्मली वो अगस्त में देते होते हैं और उनकी जो लास्ट ईयर की हम 2025 की बात करें तो तकरीबन 17 अगस्त से लेकर उन्होंने 29 अगस्त तक ये सेल पीरियड टाइम दिया था। और जो ट्रैवलिंग पीरियड टाइम होता है वो होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 10 डेज़, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 माह और 10 दिन अगले, यानी कि ये ट्रैवल पीरियड है। ये एक्स पाकिस्तान से आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं और ये फेयर से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आम बंदा समझता नहीं है। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है कि खुसूसन बिलखुसूस हज उम्रे के काम में या ट्रैवल फील्ड के काम में ऑनलाइन से लोग बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं कि फेयर इतना आ रहा है और फेयर ले लेते हैं। उनको पॉलिसीज़ का पता नहीं होता। सेम लाइक वो कोई होटल बुक कर लेते हैं, उनको पॉलिसी का पता नहीं है कि नुस्ख हमें कैसे चार्ज करेगा। एट देन किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके जब वो थोड़ा सा बाउंड होते हैं तो फिर वो किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वो परेशान करते हैं। मशवरा लें, अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा लें, देखें वो आपको गाइड करता है आपके हक के लिए। और अगर वो आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन देता है तो उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ सर्विस चार्जेस भी लेता है तो ये उसका राइट है। डेफिनेटली वो भी सर्विस देने के लिए ही बैठा हुआ है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, जो ट्रैवलर है, जो जाने वाला है, जो क्वेश्चनिंग कर रहा है, प्रमोशनल फेयर है, जो भी है, उससे रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। और अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन को उस पर वर्किंग कैसे करे आफ्टर दैट, कि जो भी वो कंसल्टेशन है उससे रब्ते के बाद। इसमें सबसे पहले तो जब सितंबर की बात करते हैं, यानी कि 1 सितंबर से जब सऊदी जो भी सेल पीरियड आएगा, होपफुली 17 अगस्त को ही आ जाए, इस दफ़ा भी 17 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक चले। या आप ये समझ लें कि अभी सऊदी हॉलीडेज़ पैकेजेस, यानी कि सऊदी हॉलीडेज़ पैकेजेस आप खुद भी बुक कर सकते हैं, हमें बताएं हम भी दे देंगे। अब सऊदी हॉलीडेज़ पैकेजेस पे जो है वो 40% की उन्होंने ऑफ़र ऑलमोस्ट आज आप समझ लें कि 6 तारीख से ऑलमोस्ट, यानी कि 6 दिन कुछ रहते हैं, 6 दिन कुछ घंटे कह रहे हैं कि जिसके बाद वो सऊदी हॉलीडेज़ पैकेजेस दे देंगे जो कि वो भी 40% डिस्काउंट है। अभी वो हॉलीडेज पैकेजेस जो हैं ये प्रमोशनल फेयर से पहले तक के लिए देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो 6 या 7 तारीख को स्टार्ट करते हैं तो 10 डेज के लिए वो हॉलीडेज पैकेजेस दे देंगे। जैसे ही हॉलीडेज पैकेजेस की डेट एंड होती है देन वो प्रमोशनल फेयर की तरफ चले जाते हैं। अब प्रमोशनल फेयर में मेन चीज़ क्या आती है, ट्रैवलिंग डेट, सेल पीरियड अलग है, टिकट इशू इस डेट से इस डेट तक होगा। सेल पीरियड आ गया, अब है ट्रैवलिंग डेट, 1 सितंबर से लाइक 10 दिसंबर है। ये है आपका ट्रैवलिंग पीरियड, यानी कि इस दौरान आप जा सकते हैं आप और आ सकते हैं, यानी कि लास्ट पीरियड जो है आपका वो 10 दिसंबर तक ट्रैवलिंग मौजूद हो, यानी कि आपने वापस आ जाना है। अब इसमें सितंबर के जितने भी हमारे ट्रैवल हजरात हैं, बदकिस्मती कह लें या कंपटीशन कह लें कि हमारी फील्ड जो हज उम्रा की है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ चुके हैं जो 2-2, 3-3 माह आगे की टिकट उठा लेते हैं। इवन अगर एयरलाइन ऑफर करती है तो वो 4 माह आगे की भी टिकट उठा लेते हैं। ये तो आप ये समझ लें कि कुछ एयरलाइंस हैं जो 2 मंथ का फेयर देती हैं, 1 मंथ का फेयर देती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बाउंड है। वरना अगर हमारे पाकिस्तानियों को मौका मिले माजरत से तो ये आगे रमज़ान तक की भी टिकटें उठा के और बवक्ते ज़रूरत उसको ब्लैक में करके सेल करें। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि वो सितंबर की ग्रुप अभी तक मार्केट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ जो है वो सितंबर का है और सितंबर में ऑलमोस्ट एजेंट हजरात ने जो है वो सीटें उठाई हुई हैं। तो जब सऊदी एयरलाइन तो उठाई हुई हैं, अब जब आप सेल पीरियड के टाइम सितंबर की अवेलेबिलिटी लेते हैं तो सिस्टम आपको बिजनेस क्लास शो करेगा या इकॉनमी प्लस शो करेगा। इसके अलावा वो लोवेस्ट इकॉनमी क्लास आपको शो नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है, जो भी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की, चाहे वो इस्लामाबाद से हैं, आपकी पेशावर से हैं, लाहौर से हैं या कराची से हैं, जो वो फ़्लाइट डिपार्चर होनी थी, उन फ़्लाइट्स के अंदर एजेंट हजरात ने 50, 100, 150, 150 सीटें ले ली हैं। तो अब जो भी रिमेनिंग सीट्स बचेंगी, अब वो रिमेनिंग सीट के ऊपर जब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे सितंबर में तो वो टिकट आपकी जो अभी करंट प्राइस सऊदी की अभी चल रही है वो ऑलमोस्ट 180 to 185 चल रही है।
تو وہ جب آپ سپتمبر میں سے پیریڈ کے اندر جب ٹکٹ ایشو کرنا چاہیں گے تو وہ اس ٹائم بھی اس کی پرائز 185 سے پلس ہی جائے گی، یا تو اکانومی پلس ہو جائے گی یا بزنس ہو جائے گی۔ تو سپتمبر میں پروموشنل فیئر کا کوئی فائدہ ان شارٹ کسی بھی حاجی کو یہ جو بھی جانے والا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب آگئی اکتوبر میں بھی آپ یہ سمجھ لیں جو سپتمبر کے اندر جانا چاہتے ہیں وہ پہلے 15 دن اکتوبر کے اندر ٹرائی کریں گے کہ ان کو لوویسٹ ٹکٹ مل جائے۔ اب لوویسٹ ٹکٹ کی پرائز میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر کہ لوویسٹ پرائز بھی اگر آپ کو لوویسٹ کلاس میں بھی ملتی ہے تو اس کا فیئر کیا ہوگا۔ پہلے 15 اکتوبر جو 15 دن بنتے ہیں اکتوبر کے، اب سپتمبر میں جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں اب وہ پہلے 15 دن میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے بینیفٹ لینے کے لیے۔ اب بینیفٹ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20,000 سے 25,000 کا فری ٹکٹ۔ اب کیا ہوگا اس کے بعد 15 اکتوبر سے، یعنی کہ جو لوگ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں 15 اکتوبر سے لے کر 10 دسمبر کے درمیان میں، ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی ان کا اپنا کنسلٹنٹ جو بھی ایجنٹ موجود ہے اپنے پاسپورٹ ریڈی رکھیں، اپنی ٹریول آئٹنری اس سے شیئر کر لیں۔ 15 اکتوبر سے لے کر 10 دسمبر کے درمیان میں جو بھی آپ ایجنٹ ہے 17 اگست کو ڈپارچر اب سیل کریڈٹ سٹارٹ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ایجنٹ کے پاس آپ کے پاسپورٹ موجود ہوں اور وہ فوراً ہی، یہ رات 12 بجے فیئر لائیو ہو، رات 10 بجے لائیو ہو، 8 بجے لائیو ہو، وہ اس ٹائم فوراً ہی اویلیبلٹی دیکھ لیں اور آپ کا جو بھی ڈپارچر ہے وہ بنا دے۔ اب یہ ٹکٹ کتنے کی کاسٹ کرے گی؟ 15 اکتوبر سے 10 دسمبر نارملی یہ ٹکٹ کاسٹ کرے گی آپ کی 140 سے 150 کے درمیان میں۔ اگر آپ کو لیسٹ اکانومی کلاس بھی مل جاتی ہے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ میں تب بھی یہ ٹکٹ آپ کی 140-45 سے نیچے نہیں آئے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ لاسٹ ایئر یہ ٹکٹ سٹارٹ ہوئے تھے آلموسٹ 89-90,000 سے، اور بعد میں آہستہ آہستہ کرتے کرتے 140 تک بھی گئے ہیں۔ اس سال تھوڑا سا پیٹرول کے ایشوز بھی آ رہے ہیں، کچھ انٹرنیشنل آپ ہی سمجھ لیں مارکیٹ کے انٹرنیشنل کنٹریز کے آل اوور دا ورلڈ بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ مین تو ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ آپ کو سعودی فیئر دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے، بٹ ان شارٹ یہ کہ لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا، ابھی انہیں سعودی جو ہالیڈیز ہیں وہ اناؤنس کر دی ہیں۔ اگر ہالیڈیز اناؤنس کر دی ہیں تو اٹس مین کہ وہ سعودی پروموشنل فیئر کو بھی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ تو 15 اکتوبر سے 10 دسمبر کے درمیان میں اپنے پاسپورٹ سبمٹ کروا دیں، جن کے بننے ہیں وہ کوشش کریں کہ ارجنٹ بنوا لیں تاکہ آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ بنایا جائے۔ 140 سے 150 تک ٹکٹ آئے گا، ابھی کرنٹلی 180 سے 1,85,000 تک چل رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی اگر بینیفٹ لے کے جاتا ہے تو وہ 30 سے 40,000 روپے کا بینیفٹ فری ٹکٹ لے کے جائے گا۔ جو بھی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں اکتوبر نومبر میں سٹارٹنگ دسمبر میں وہ اپنا پاسپورٹ ریڈی کر کے اپنے متعلقہ ایجنٹ کو دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی لو فیئر آئے گا آپ کو بینیفٹ اگر 140 والا ہے، 145 والا ہے، 150 والا ہے، اس کے درمیان میں جو بھی بینیفٹ آ رہا ہوگا آپ اس میں لائے کر جائیں گے اور وہ ٹکٹیں آپ کی ایشو ہو جائیں گی۔ بعد میں پیکج آپ کا رہ جائے گا۔ پیکج اکارڈنگ ٹو ہوٹلز ہوتا ہے، جتنا آپ نیئر رہیں حرم کے اتنا بیسٹ ہے، جتنا دور چلے جائیں گے وہ اتنا اکانومیکلی پیکج ہوتا رہتا ہے۔ پیکج ڈیزائن ہوتے رہیں گے۔ ٹکٹ کا فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے پاسپورٹ فوری طور پر اپنے جو بھی کنسلٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو ڈیلیور کر دیں تاکہ آپ اس بینیفٹ سے جو بھی وہ سعودی ایئر لائن 30 to 40,000 آپ کو پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے جو جانے والے ہیں، اگر وہ یہ لینا چاہیں تو وہ تاکہ ٹائملی اس کی تیاری کر لیں کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو اپنا عمرے کا پلان بھی کر رہے ہوں لیکن ان کو ٹکٹ جو ہے 160-70 کی ملے، 10 سے 20,000 روپے کا مارجن بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس آفر کو اویل کرنے کے لیے ٹائملی پلاننگ کریں، پاسپورٹ ریڈی کریں اور اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ مزید کسی بھی معلومات کے لیے سعودی ہالیڈیز ہوں یا سعودی پروموشن فیئر ہوں، نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔